بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة الأستاذ بن سالم بن مبارك. اليوم إن شاء الله وبعد عدة طلبات من الإخوة ومن المتابعين على الفيسبوك قررنا إن شاء الله أن نبدأ بحل مجموعة من المواضيع لمستوى البكالوريا في اللغة الفرنسية. فننطلق مباشرة في أول موضوع. هذا الموضوع موجود في مجلة كليك. بإمكانكم تحميل الموضوع من الإنترنت عبر الموقع الأول للدراسة في الجزائر. كما بإمكانكم أن تشتروا الكتاب، وهو كتاب ينصح به، كتاب رائع، مجلة كليك في اللغة الفرنسية. فمباشرة سوف ندخل مباشرة في الجانب التطبيقي، يعني من خلال المواضيع سوف نقوم بشرح الدروس، لأن أغلبية الطلبة يعانون في المشاكل، يعني يفهمون الدروس ويفهمون كل شيء، ولكن عندما نضعه أمام ورقة الامتحان فهنا الأمور تختلط. إذن سوف نقوم بحل الامتحان. من خلال الامتحان سوف نشرح النقاط التي لا بد أن تشرح، وبإمكانكم أن تضعوا أسئلة أو أي أشياء يعني تهمكم في التعليقات، سنحاول الإجابة عنها. مباشرة سوف أبدأ بقراءة النص. إذا كان قراءة النص لا تعنيك بإمكانك أنك تفوت الفيديو، وسوف نجيب على الأسئلة، ولكن أنصحكم أيضا بأن تتابعوا النص. لماذا؟ لأن في البكالوريا لابد أن تكون عندك مصطلحات، لابد تكون لو باجاج لينغويستيك تاعك يكون سافا باش تقدر تجاوب على الأسئلة. ونبدأ مباشرة في لو تكست هيستوريك. Les divers mouvements nationalistes algériens se rallient dans leur majorité au Front de Libération Nationale, FLN, fondé au Caire, par Ahmed Ben Bella pour coordonner l'action armée sur le territoire algérien. Dans ce but, sous le commandement du FLN, le pays est divisé en 6 wilayas, chacune dirigée par un colonel. Donc, 7 wilayat, كما تعلمون. Donc, le texte historique, ben historique, déjà le mot FLN et mouvement nationaliste, ainsi de suite. Les actions de guérilla commencent le 1er novembre 1954 dans les Aurès pour s'étendre dans toutes les villes et dans les campagnes. Elles prennent pour cible les réseaux de communication, les bâtiments publics et les soldats de l'armée française. Le 20 août 1955, des révoltes de la wilaya 2 dans le Constantinois tuent 123 colons à Philippeville, aujourd'hui Skikda. En réponse, les Français tuent près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2. Les réformateurs algériens renoncent alors aux négociations en avril 1955. L'état d'urgence est proclamé. À la fin de l'année 1955, les effectifs de forces françaises stationnés en Algérie augmentent, renforcés à la suite du retrait français d'Indochine. يعني بعد ما انسحبت فرنسا من الهند الصينية، قوت الإمدادات تاعها في الجزائر بطريقة كبيرة جدا. à l'appel de réservistes ou bien réservistes, les événements d'Algérie ont désormais pris le caractère d'une véritable guerre pour la première fois depuis 1944. Les réservistes sont appelés à participer au combat. Donc, collection Microsoft Encarta 2005. Ça, c'est un texte historique. Pourquoi? On a les dates, on a les événements historiques, on parle de l'Algérie. Ça, c'est très 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 facile. وهذا علاش يعني أنا أنصحكم كتجربة شخصية بأن تروح للو تكست historique في البكالوريا، لأن لو تكست historique c'est plus facile que le texte argumentatif. يعني كيولي عندك لو باجاج لينغويستيك تقدر تجاوبه بكل سهولة. مباشرة مع الأسئلة. À quel domaine appartient le texte? À quel domaine appartient le texte? يعني quel domaine؟ يعني من أنا لأي مجال. Ici la réponse c'est le domaine historique. Ce texte appartient au domaine historique. Ce texte appartient au domaine historique. Ça, c'est la réponse. Deuxième. De quel événement parle l'auteur? De quel événement parle l'auteur? يعني على أي حدث راهو يتكلم l'auteur. Donc, l'auteur ici parle de quoi? L'auteur parle de la révolution algérienne. Taoula al-Jazaïriya, la révolution algérienne. Et il parle de les événements de 1er novembre 1954. Il parle
les événements de novembre 1954 et le début de la guerre, يعني بداية الحرب, le début de la guerre de libération nationale, بداية حرب التحرير الوطني. Donc, il parle de quoi? Il parle de 1er novembre 1955, la révolution algérienne et le début de la guerre, le début de la guerre de libération nationale. C'est ça de quoi parle le texte, bien l'auteur. Relever du texte une expression qui montre que la révolution algérienne a touché tout le territoire national. يعني استخرج من النص عبارة تبين ديما دائما هناك استخراج عبارات تبين que la révolution اللي هي الثورة الجزائرية a touché tout le territoire national. يعني كل التراب مست كل التراب الوطني. إذا راح نحاوسوا على العبارة هذه وين وراح نلقوها. Donc ici, pour s'étendre dans toutes les villes et dans les campagnes. Pour s'étendre dans toutes les villes, كل الولايات, et dans les campagnes, حتى في الأرياف. C'est-à-dire, cette expression, هذه العبارة affirme, تبين باللي la révolution algérienne a touché tout le territoire algérien. Tout le territoire algérien. 4. Les réformateurs algériens. Réformateurs, j'ai le mot réforme, islah. Les réformateurs algériens renoncent alors aux négociations. Aux négociations. Donc, que signifie le mot souligner? Réformateur. réformateur هنا لابد من الإنسان باش يكون عنده شوية un bagage linguistique باش يقدر يعرف واش معناتها réformateur. Donc réformateur c'est-à-dire rénovateur, مجددين rénovateur, ceux qui procèdent à des réformes, اللي يديروا الإصلاحات, يديروا الأشياء جديدة, à des changements. réformateur يعني مصلح مجدد les réformateurs, c'est-à-dire rénovateur. Donnez un autre mot de la même famille. Les mots de la même famille, ce sont les mots qui s'écrivent presque de la même manière. يعني كاين un radical partagé, كاين جذع مشترك. Donc réformateur راح نديرو réforme, إصلاح. Le verbe réformer, l'adjectif réformer. راح نكتبو الآن, نكتبو شوي. réformateur ou bien réformer, le verbe réformer, l'adjectif réformer, ainsi de suite. Alors, ce sont des mots de la même famille. Nous allons à l'as'ila. Trouvez dans le texte une phrase qui montre la sauvagerie, l'ouahchiyya de l'armée française en Algérie durant la guerre de libération. L'ouahchiyya, la sauvagerie. Donc, on va maintenant chercher dans le texte où on va trouver donc oui, تكون في آخر النص. Oui, les Français tuent près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2, de la deuxième wilaya. يعني les Français قتلوا 12,000 جزائري في الولاية الثانية, وذلك ردا على هجومات الشمال القسنطيني. Donc, cette phrase, les Français tuent près de 12 000 Algériens dans la wilaya, bien dans la région de la wilaya 2, montre la sauvagerie de la colonisation française. Relevez une autre phrase qui montre que la France était déterminée à garder l'Algérie sous sa domination. يعني أعطيني une phrase تبين باللي la France حبت تحافظ على الجزائر, يعني تخلي الجزائر تحت السيطرة تاعها. Donc la phrase موجودة في le texte. Elle الثانية, ou bien نبدأ من هنا. Les effectifs des forces françaises stationnées en Algérie augmentent. طلعت الإمدادات تاعها والقوة العسكرية الموجودة الفرنسية في الجزائر زادوا
قووها renforcé à la suite de retrait français d'Indochine et grâce à l'appel de réservistes il atteignent 4100 bien 400 000 hommes 400 000 hommes يعني وصلت إلى 400 ألف شخص 400 ألف رجل 400 ألف جندي. هذه la phrase qui montre que la France était déterminée à garder l'Algérie sous sa domination. 7. Les Français tuent près de 12 000 Algériens dans la région de la Wilaya 2. Donc, mettez cette phrase à la voix passive. نبدأ نشوف في la grammaire. Mettez cette phrase à la voix passive. Donc, les Français tuent près de 12 000 Algériens. Le sujet c'est les Français, le verbe c'est tue, le complément c'est près de 12 000 Algériens. راح نبدأ بلو كومبليمون هو الأول يعني راح تكون près de 12 000 Algériens. في القاعدة واش تقول عندنا لو كومبليمون نبدأ به هو الأول ولو فيرب اللي راه موجود هنا نصرفوا لو فيرب être حسب الزمن الموجود عندنا لو فيرب ici لو فيرب il est conjugué au présent donc راح نصرفوا لو فيرب être في لو présent مع لو سوجي هذا سوجي دوزيام سوجي واللو فيرب هذا وين نديروا له بارتيسيب باسي نتاعو يعني تولي près de 12 000 personnes près de 12 000 Algériens ainsi de suite. هذا le sujet هذا le sujet. شوفوا le verbe عندنا le verbe tu راح نصرفوا le verbe être في الزمن اللي راح نصرف فيه الفيرب هذا ونزيدوا له le participe passé مساعد الماضي تولي près de 12 000 Algériens sans لماذا لأن هذه pluriel sans tuer et نضيف الاس تاع le pluriel sans tuer par les Français sans tuer par les Français نعاود قلت نديروا لو سوجي الكومبليمون يولي هو لو سوجي ولو سوجي يولي هو لو كومبليمون لو فيرب tuer هذا وين لو فيرب tu نشوفوه وين راهم كونجيغي في لو بريزون دونك راح نديروا لو فيرب être في لو بريزون ونضيفوا له لو بارتيسيب باسي sans tuer يعني اكثر يعني ما يقارب 1200 قتلوا من طرف لي فرونسي هنا لي فرونسي قتلوا 1200 جندي دونك 1200 جندي قتلوا من طرف لي فرونسي. Donc 8 elles prennent pour cible les réseaux de communication. Elles prennent pour cible les réseaux de communication. Donc راح نشوفوا قال لك à qui renvoie le pronom elle. راح نرجعوا هنا لو تكست نشوفوا le pronom elle. Le pronom elle. Donc elle يعني راح نقول اللي قبله les actions de guérilla commencent le 1er novembre 1954 dans les Aurès pour s'étendre dans toutes les villes et dans les campagnes. Elle هذا ترجع على لو سوجي لو سوجي عندنا هنا هو les actions de guérilla. إذن elle renvoie aux actions de guérilla. Elle renvoie aux actions de guérilla. Les actions déjà elle يعني حاجة لازم تكون féminin ولازم تكون pluriel. هنا في الموجود هنا في عندنا هنا كاين غير les actions de guérilla qui sont féminin et pluriel en même temps. Féminin et pluriel. L'auteur de texte est-il objectif ou subjectif? Objectif ou subjectif. هل الكاتب هنا كان موضوعي ولا كان غير موضوعي كان ذاتي؟ Donc la réponse est claire. هنا l'auteur كان objectif كان موضوعي. Pourquoi? Il n'a pas utilisé le jeu. ما كانش le jeu. Aussi il n'a pas fait des commentaires. ما دارش تعليقات ما علقش. Il n'a pas fait des commentaires. Il n'a pas fait de jugement. ما قرر حتى شيء. Donc l'auteur était ici, il était objectif. كان موضوعي. 10. Quelle est la visée communicative de l'auteur? Quelle est la visée communicative يعني الهدف تاع l'auteur? Ici la visée communicative الغاية تاع ماهيش l'argumentation mais cette visée elle est informative explicative راهو يشرح ويعطي فينا في معلومات. Donc la visée communicative de l'auteur c'est explicative informative explicative. Donner un titre au texte تعطينا أي عنوان. نقدر نديرو la révolution algérienne. نقدر نديرو مثلا
quoi d'autre مثلا le 1er novembre 1954 ainsi de suite. Ici نقدروا نديروا la révolution algérienne، نقدروا نديروا أيضا la guerre algérienne de libération، حرب التحرير ainsi de suite. يعني إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموضوع. l'expression écrite والله الإدماجية واش قالك؟ قالك réécrivez le texte sous forme de chronologie. chronologie يعني رتب الأحداث الموجودة في النص، رتبها حسب الترتيب الكرونولوجي، يعني من أول حدث إلى آخر حدث. utiliser des phrases nominales. donc بإمكانكم توجد الحل، يعني الحل موجود، يعني ما يحتاج أصلا إلى شرح. الحل راه موجود في الكتاب هذا إذا حملتوه وإلا إذا شريتوه. يعني احنا ليسونسيال احنا شرحنا لو تكست الموجود في النص، الكلمات تاعو وكيفاش نحلوا الأجوبة. نتمنى أن الفيديو قد نال إعجابكم وقد كان حاجة مليحة. إذا لديكم أي تساؤلات أو أي إضافات بإمكانكم ضيفها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.